سلام علیکم دوستان عزیز. ما شب سایت یافتم که مقصد رنگی بازیه و ما در نمر پیر کشلوک ای 10 روبل بالا یعنی که پول میپرتیم یعنی دپازیت میکنه و پرسنت یعنی که سرازه با در بالانس ما 1% تا 10,000% میه. شاید که ما بسیار ببریم یا که کم ببریم. من نگاه کنید که ما اول 10 روبل پرتافتم 9 روبل 85 کپیک اومد. 20 روبل پرتافتم و 27 روبل اومد. 21 روبل 25 کپیک اومد. سرازه با ما 115 روبل پرتافتم و 356 روبل در بالانس ما اومد. روزی با ما داریم با سایت با ما فهمونیم و در گلاونی سایت با ستاتیستیکای سایت هسته که یعنی سایت 12/9/2022 کار که استای بالانسی سایت 17,569,590 روبل و سایت پلاتید که گه 12,381,600 روبل و ستاتیستیکاش یعنی که هر ماه با علیش دان میگیره. یعنی که زیر در ستاتیستیکاش چقدر پول که نویسگی باشه تا یا موقع چقدر که با پلاتید کنن یا که بالانس علی شوه بعد با دباوی چیدن میگیره و برای چیکار کردن در کار و اینجا با اودزفای هسته که مقصد آدمایی که توپ اودزف نویسگی های و در اینجا همش هسته کدامی چقدر پول موندگی و چقدر گرفتگی استرازه پرسنت میگیره اینجا. یعنی که اگر که ما 100 روبل که موندیم یعنی که ما در پرسنت 200-300 بغلطه یعنی که ما ریبل میریم یعنی که با 300 روبل کار میکنیم و در اینجا چیکار کردن در کار با پیر بونوس یا بار کلیک میکنیم و کمتر با پایان میریم و در اینجا همش نویسگیه و میگه که هم نمر پیر کشلوک کپی رواد کنین و در همین نمر پیر کشلوک ای 10 روبل یعنی که تو 1 میلیون پرداخته میشه. بعد یک چند مینوت با در کشلوک شما یعنی که بوتی پیر اینجا آدم میسته اینجا بوت های یعنی که هم بوت 1% تا 10,000% ای همون پول که شما پرداختگی یعنی که دپازیت که اگه بگه میشه و ای همون پول 1% تا 10,000% در بالانس شما میاد. مقصد اینه میگه که اگر شما 100 روبل پرداختگی باشین شما در 500% بغلطه شما سرازه 1000 روبل کار میکنید. مینیمالنی وکلادش یعنی که همون پرداختنش 10 روبل و ماکسیمالش یعنی که 1 میلیون. بعد با دایجا نویسگی که نمر پیر کشلوک و حتما کامنتاریش مونیم به کامنتاریا بot قبول نمیکنه. همون پولی که شما پرداختگین برا دادن نمیشه و نمر پیر کشلوکه و کامنتاریش و دایجا رفرالی سیل کنه داره برای که نگاه کنین که اینجا نویسگی که برای ساتورنی چیست و یعنی که آدمایی که یوتیوب کانال دارن یا که تلگرام کانال دارن و میتونن در همین نمر پیر کشلوک یعنی که ادمینه یا که منیجر یا کدومیش هسته دن بنویسین برای که اجازه سیلکاشون کار نمیکنن. وقتی که نویسین شما را اتوید میتن نویسگی که سیلکا ورمینن دستوپه همین را کپی رواد میکنیم کدومی که اگر یوتیوب کانال یا که تلگرام کانال داره همین دمه در روی می نویسیم و همکاری میکنین یعنی که نمیدونم رکلام میکنین چیزی میکنین نمیکنین و ای همون شما در خود میگیرین. مقصد بیاین حضور با میبینیم برای که اینجا هر خیل پرسنتش هر خیل های 1% تا 10,000% بیاین نگاه کنیم که کم کار میکنیم یا که بسیار کار میکنیم. کپی رواد میکنیم با پیر کشلوک میدرویم. وقتی که در پیر کشلوک در آمدیم نمری هم پیر کشلوک هم میمونیم در اینجا و کامنتاری دبارید میکنیم یعنی که بونوس ستاف به کامنتاری یعنی که نمیشه بونوس ستاف و مقصد چند روبل ما روان کنیم. بیاین مینیمال که یعنی که روان میکنیم. مینیمال کش یعنی که کمتره مینیمال که یعنی که 10 روبل روان میکنیم و استوریا را میبینیم ما روان کردیم یا که نه. چخیلی که دیسن ما 10 روبل روان کردم و کامنتار نویسگیم که بونوس و نمر پیر کشلوک هسته که ما در همین نمر پیر کشلوک پرداختگیم و اجداد میکنیم که کی میگذرد ذکرید میکنیم
ва сайт я бор дига навид мекунем барои ки нависагие ки дар байни чанд секунд ё ки дар байни чанд минут мегузарад. Навид мекунем ва ҳо яъне ки дар баланси мо яъне ки мо 10 рубл партофтем ва дар баланси мо 18 рубл яъне ки 21 копейки дига омад. бо як бор дига проверка мекунем ва ай ҳамун кашлоке ки мо партофтем ай ҳамун кашлок омад ва бо комментария дорад ки ҳам комментарие ки мо равон кардем. биёем бо як бор дига равон мекунем. равид мекунем номер пер кашлока мемонем комментарияро добавид мекунем ва биёем идоф камтар равон мекунем яъне ки минималкаш 10 рубла 10 рубл равон мекунем. перевести мекунем ва яъне ки бо мо 10 рубл дига равон кардем. медароем ба история мебинем бо яъне ки бо 10 рубли дига равон кардем. бо ина комментария нависам ва ҳамун номер пер кашлокда равон кардам. закрит мекунем ва ждат мекунем. ишани як камтар ждат мекунем барое ки ботай автоматически ё ки мепартояд ё ки агар ки очередки бисёр бошад ҷай одамо бисёр ки кор мекунанд яъне ки чӣ хеле ки ден яъне ки 12 миллион платит кард ҷай одамо ки бисёр кор мекунанд шояд ки очереда боша. сайт я бор дига обновид мекунем ва идоф 9 рубл 81 копейк омад барое ки ма 10 рубл партофтам. биёем идоф бисёртар мепартоем ва мебинем чӣ қадар мегзарад. номер пер кашлока мемонем комментарияро ҳатман добавид мекунем ва мақсад идоф ма мепартом. биёем 40 рубл мепартоем 40 рубл мепартоем. перевести мекунем ва яъне ки бо ма 40 рубли дига партофтам. историяро мебинем 40 рубл минус шид медароем мебинем ва чӣ хеле ки десем мо ма 40 рубли дига партофтам. закрит мекунем ва ишам ждат мекунем. иҷада ҳар хеле бародора шояд ки нама партофтам ина 10 рубл партофтам ина идоф мада камтар омад. идоф 10 рубле ки партофтагӣ додам идоф мада бисёртар омад. иҷада гуфтагие ку а 1% яъне ки то 10,000% иҷада шанса месанҷӣ яъне ки ҷаранги бозия. сайт я бор дига обновид мекунем ва 40 рубле ки мо партофтем дар баланси мо омад 56 рубл 37 копейк. историяша мебинем ва ина история тозае ки ай ҳамун комментарие ки мо равон мекунем ай ҳамун мияд ва ай ҳамун номер пер кашлоке ки мо да мияд. сайт уже ай моҳи феврале ки кор кесе аллакай 12 миллион рубл платит кардия ва кадоме ки бихоҳам хеле кор кунам просто иҷа шанса месанҷӣ а 1% то 10,000% ё ки фоида мебини ё ки камтар иҷа фарқ надора. иҷа чӣ хеле ки дар худаш нависагия 80% прибл бояд бия яъне ки 80% бояд прибл бия яъне ки нозима 10 рубл партофтам мада 18 рубл омад бо 10 рубл дига партофтам 9 рубл яъне ки бо кам омад идоф бо банда бисёртар омад. ман хеле кор кеста мақсад на бо ма 15 рубле ки партофтагӣ будам бо мада 21 рубл омад. яъне ки гуфтагие ки дар ҳамин номер пер кашлоки мо автоматически 1% то 10,000% меғалта ва иҷа топ отзывое ки иҷа дани метавонед через ҳамин администратор отзыв нависед. агар ки на номери яъне ки сайти пер кашлокаш мондагия метавонед дар ҳамин ҷаҳан отзыв нависед. агар ки отзывтона қабул кунанд яъне ки бо шуморо шояд ки ягон бонус битан. ҷа топ отзывҳои ҳамин одамое ки отзыв менависанд. иҷада ҳар ҳафта али шидан мегира ба фикр намедонам барои ки чӣ хеле ки нависагия ҳар моҳай ҳар ҳафтай ва сайт динам хеле сайта просто ки 80% прибл дорем ё ки камтар мегирем ё ки бисёртар мегирем. иҷада зависит аз ставка мекунам. мақсад минималкаш чия? минималкаш агар мо монем шояд ки мо шансмон кам боша барои ки минималкаш камай ва агар ки камтар ки бисёртар монем шояд ки мо прибл мо бисёртар боша.